Assalamu alaikum, dear viewers. It's Shajid in front of you, and today I'm here with some common words that we usually mispronounce. The first word is August. We usually use this in our daily lives, but sometimes we don't know what the right pronunciation of this word. And the other is baby, শিশু, baby অর্থ শিশু, bail অর্থাৎ জামিন, bail অর্থ জামিন, bake অর্থ শেখা, bake অর্থ শেখা, bowl অর্থ বল, bowl অর্থ বল, bamboo অর্থাৎ বাঁশ, bamboo অর্থ বাঁশ, বারাজ অর্থ বাঁধ, বারাজ অর্থ বাঁধ, barren অর্থ নিষ্ফল, barren অর্থ নিষ্ফল, base অর্থ নিচ, base অর্থ নিচ, basic অর্থ প্রাথমিক, basic অর্থ প্রাথমিক, basin অর্থ গামলা, basin অর্থ গামলা, basis অর্থ ভিত্তি, basis অর্থ ভিত্তি, basket অর্থ ঝুড়ি, basket অর্থ ঝুড়ি, beef অর্থ গোমাংস, beef অর্থ গোমাংস, behave অর্থ আচরণ, behave অর্থ আচরণ. Thank you guys for hearing those words. Thanks for your patience and hearing these words. I hope you will get benefited by this. I think it will be difficult for you guys to change this pronunciation because it's the first time you hear these words. But if you try, then you will be get benefited. Thanks for your patience hearing. See you with a new video, and until then, best wishes for you all.